あ、でもライブマンは私が書いた。 Mesmo que você esteja vendo o rosto e não reconheça essa pessoa, se você está nesse vídeo, com certeza você já viu muitas criações desse senhor, pois ele é ninguém menos que Kazuo Oishi, designer de brinquedos, designer de produtos, designer industrial, designer de heróis, veículos e robôs gigantes. Quem é fã de Tokusatsu com certeza vai reconhecer algumas das obras por aqui. あ、でもライブマンは私が書いた。 E sim, ele fez o design de Liveman, igual ele falou, mas também fez a nave do Spilvan, a moto do Jaspion, tantos outros, e não só em Tokusatsu. Mas aqui a gente vai por esse caminho, então mais um Tokudok no ar para saber mais sobre os bastidores das criações com o grande Kazuo Oishi. ありがとうございます。 Nascido em 23 de fevereiro de 1955, ele começou a trabalhar no departamento de planejamento de brinquedos em 1981. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento de muitos produtos e personagens, incluindo as séries Metal Hero e Super Sentai, começando com quem? Gavan e Gogo 5. E ele já começa explicando como é que ele criou o capacete do Red Falcon, o vermelho de Liveman. 粘土でまず原型作るんですよ、顔の。で村上さんにそれを見てもらったら、村上さんが粘土を削り出しちゃって、ちょっと修正はいただきました。立体で見て初めてそのなんていうバランスが分かってくるっていう。で村上さんがそれにナイフ入れちゃうんです。私の描いたデザイン画ではレッドホークが耳の耳についてた翼みたいなね、耳がねちょっと出てたんですよ。それが私の描いた絵だと離れてたんですこうで、それを粘土でレインボー造形さんが作って持ってきたら耳が出過ぎてるっていうんで耳を削り出しちゃったんです。あれはほら動物のモチーフをそれぞれ使ってますんで、そういうのって今までなかったんですよ。動物モチーフを使ったっていうので、さらに2号ロボが出てきて、でさらにそれと1号が合体してスーパーライブロボになります。それが初めての試みだ。 No meio da conversa, ele cravou que o designer favorito de heróis que ele criou é de Liveman, e ele tem muito orgulho disso. Agora, esse aí é o veículo que ele mais curte nas criações que ele já fez. ああ、ダークジェイカーとか。 Quando ele comenta sobre o Katsushi Murakami, ele está falando do chefe designer da Bandai e da Toei, responsável pelos principais designers das produções de Tokusatsu que a gente gosta. O Sr. Kazuo Oishi trabalhava diretamente com o Sr. Murakami, por isso que ele é citado tantas vezes. 主に村上さんが上にいて、大体の方向性を東映と打ち合わせしながら決めていくんですけど、基本的には同じデザイナーです。であと 2号ロボとか3号ロボとか出てくるとまた違う人間がやったりとか、別にデザインするっていうんではなくて、とりあえずデザインが完成した後に村上さんが頭をチェックするっていうか直す。逆に書いちゃう時もありました、村上さんが。そういう時もありました、確かに。 頭はこんなイメージだって書いちゃった時もありました。核レンジャーボディはやんなかったです。じゃあ誰が書かれたんですか？加藤大志っていう、もう亡くなっちゃったんです。例えばオーレンジャーの星型のマスクがあったんですけど、ヘルメットに合わせた時すごい難しいんですって、合わせるのが。要するにヘルメットの方に星型の穴を開けときますよね。でそれがこう球面になってるんで、球面型の星を作っておいて、それをパカって入れるわけなんですよ。だから合わせるのが大変だった。作りやすさは考えてないです。 Bom, já sabemos que existem casos em que o capacete e o corpo dos uniformes de Super Sentai eram feitos por separado. E aí vem a pergunta: esses designs são criados para representar alguma coisa? Vale por ser atraente, para combinar? Qual que é? テーマごとに変えてます。ゴーグル5の時って結構初期だったんで、戦隊の特になんかフォーマットがあったわけではなくて、あまり統一性がなかったっていう言い方が悪いですけど。 どんな意味を持ってるか知っていますか？それは村上さんがやったんですけど、ある日いきなり書いてきてこれだって。でマスクデザインは
村上さんからいろいろ指示が我々でも書いてた。村上さんが書いて我々も書いたんでも村上さんが書いちゃう時も多いですね。多いです。O Magaren, lá de Jaspion, é um personagem que eu acredito que todo mundo conheça. O design dele é a criação do Sr. Murakami. E não dava pra perder a oportunidade de perguntar sobre o Brian de Inspector, que é sempre lembrado, né, por ter utilizado ali a armadura do personagem. いや、これはちょっとわかんない。東映さんの方で手配されたと思う。マッドギャランは村上さんです。で、こちらは多分custo削減のための再利用. Como Brian não é um nome tão japonês quanto os outros das séries, a gente aproveita e pergunta quem inventava esses nomes, quem dava nome para as criações. 名前はね、ちょっとわかんないですね。いつの間にかついてたって感じで。いつの間にかついてたんです。だから東映さんの方でつけたのか、村上さんがつけたのか。ジャスピオンはバイクですね。で、ダイレオンは村上さんです。ダイレオン。あ、そうですね。最初がサイバリアン、ギャバン。スピルバンのバイクはやってなかったです。Os designs dos veículos dos heróis eram feitos em cima de carros reais, né? Como eram escolhidos esses modelos e quem escolhia? いや、バンダイ側ですね。決めてたの。だからメタルヒーローだとコルベット、マツダが多いですね。普段乗ってる車、主人公が、普段乗ってる車がマツダの車。変身前にみたいな感じですか？そうですね。あとスズキです。オートバイはスズキです。その時話題になった車とか、スポーツカーとか、デザインで決めてるって感じ。アメリカの車は大きいし、迫力がある。マッスルカーっていうんです。あと街に溢れてないっていう。あれブルース・ワットってご存知ですか？あれに出てくる車がマツダ AZ1 ところがスズキが出してるキャラっていうのが双子車であるんです。相手先ブランドで出す。で AZ1 をスズキでキャラっていうのを出してたんです。でブルース・ワットはその、スズキのキャラを使ったんです。同じ車なんですけど。Mas aí quando era usado um design de um carro que já existia, não ficava meio limitada a criatividade, possibilidades em cima disso? っていうか、その範囲内でやれっていう制約がそうしないと公道を走れない。それでも厳しいんです。それでも走れない時がある。Essa aqui é para os fãs do Spilvan, a nave do herói, o Gran Nazca, né, o Defender, como a gente ouviu na dublagem, tem mais de um modo de combate. E tinha um mais que a gente não viu. Quanto tempo leva para desenvolver o design de algo como esse caso? 3、4ヶ月ぐらいかかってたかも。その変形の形態が宇宙船モードと戦車モードとロボットモードで、それを村上さんにプレゼンテーションしたらタンクはダメだって言われて、タンクはダメ、シューティングモードにしろって言われて、で至急タンクをやめてシューティングモードにデザインを変更したんです。だからそれでちょっと時間がまたかかっちゃった。 Nessa foto aí, você tá vendo o modelo da moto dos Bicrossers sendo criado, olha isso aí. Que empresa tirava do papel e transformava em algo físico? これはブーメランという会社で作った。この人は安藤さん、社長さんです。 Para onde iam todos esses veículos depois que a série acabava? Qual era o fim de cada um? 結構廃棄されちゃって。見たことないですか？野ざらしになってる写真。私そういうのも上げてますけど、確か。これ私撮った写真。デカレンジャーの車、パトカー。あれ最後真っ黒に塗られてました。いや、再利用だと思う。あとお弁当運ぶ車になったりしてました。ソルブレインのイエローのスタッフ用のお弁当運び。 あと燃やされちゃったのがあります。ほらブルース・ワットの大型版、確か破壊ダーだったっけ？あれでなんか爆発してました。最初にものになったのはサイバリアンだからすごいなんか信じられないっていうか、自分のデザインしたものが嬉しかった。 実際は試写会で見たんです。試写会で。ところがサイバリアン赤になってたんですよ。色が赤色になってたんです。デザイン画ではブルーだったんですけど、ブルーバック合成に溶け込んじゃうんでブルーはダメだって。だから現場で赤くしちゃったみたいです。実際塗ったのは
まあレインボーさんでしょうけど、現場ですぐ変えてくれってことになって。 Em cima desse comentário do Sr. Oishi, uma curiosidade interessante sobre a moto azul. Lá no aniversário de 30 anos de Gavan, quando a Toei lançou o Gavan Type D, quando o original passou o bastão, a moto do herói era azul. Nos episódios em que ele aparece também em Go Busters, que promovia também o filme, eles corrigiram a cor e a moto era azul. 黒はやっぱり変形システムとか変形のシステム、それが大変ですね。そのさっき言ったグランナスカもそうですけど、はいはいはい。そのタンクモードをやめてシューティングフォーメーションにしてくれとか、はいそういうのも後から変更するんで、はい。でもちゃんと宇宙船の形態は保ってなきゃいけないんで、あそれもほらちゃんとおもちゃで再現できないといけないんで。 Sr. Oishi, o senhor segue trabalhando nessa área? 今はまあぼちぼちと、まあ、玩具の仕事はしてますけど、おもちゃのーバンダイですか？バンダイもちょっとありますけど、あー、そのあと中国の仕事とか、あー中国とかコリアとか、そういう国のおもちゃのそうですね。ただ最初のアイデア出しっていうか、なんていうんですか、ベースになるアイデアだけですので、あ、それをそういう企業に提供されてるっていうことなんですね。そうアイデアをただ提供してるっていうだけで、最終的にどんなデザインになったとか商品になったっていうのはちょっと分かんないですね。そうなんです。それはなんかそのヒーローものとなんか関係があるおもちゃなんですか？なんかヒーローものもありましたよ。サマー。じゃあ最近のそのお仕事の中のヒーローものの名前っていうのは言っても大丈夫ですか？いや、ちょっとそれ現実になったかどうかも分かんないです。 E esse foi o papo com o Sr. Oishi. Eu preciso agradecer demais o Rafael e a Hiromi. Sem eles, esse material não iria acontecer. O Rafael é quem está indo atrás desses nomes incríveis lá no Japão, assim como outras entrevistas que eu já postei aqui no canal, como o grande Shokerono, uma das grandes personalidades do Tokusatsu no Japão, e o criador dos designs do Cybercop, Minoru Nonaka. Um baita papo, muita coisa, um baita papo. Ele explicou muito sobre Cybercop, muitas curiosidades, bastidores, derrubou várias lendas. Eu vou deixar os links na descrição, dá uma assistida nessas conversas se você não viu, veja ou reveja, que é o puro ouro dos bastidores de Tokusatsu aqui. ありがとうございます。 Obrigado ao Sr. Oishi pela simpatia e a você por acompanhar aqui até o final. Valeu!